Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va expliquer une partie de la régularisation des comptes de produits et charges. C'est les charges constatées d'avance. Les charges constatées d'avance fait partie des charges. Les charges représentent des dépenses. On représente la sortie de l'argent ou c'est-à-dire la sortie de l'argent ou c'est un décaissement. C'est un décaissement. Les charges constatées d'avance sont sont des charges comptabilisées au cours de l'exercice, mais qui sont relatives à l'exercice suivant. Moi, des charges, les considérons la comptabilité comme une opération dans la comptabilité au cours de l'exercice. Mais هما ما خاصينش بهذا l'exercice عندهم علاقة بالexercice الماجد. على باش نبغيو نحسبوا le résultat de l'entreprise, le résultat d'un exercice quelconque, خاصني نحسب ندخل seulement les charges et les produits qui les concernent. كيفما كيقول لي le principe de spécialisation de l'exercice. هذا le principe de spécialisation de l'exercice كيقسم لي لا في de l'entreprise اللي هي 99 عام كيقسمها لدي exercices. Où chaque exercice commence le 1-1 et achevé le 31-12 de chaque exercice. كتقسمها لي لدي زاني وكل عام كيخصني نحسب le résultat de l'entreprise. باش تكون عندي un résultat fiable خاص يكون عندي seulement les charges et les produits اللي دخلوا في هذا l'exercice اللي دخلوا في هذا العام هما اللي خاصهم يتحسبوا. les charges constatées d'avance خاصنا نديروا لهم une annulation ما يبقاوش في هذا l'exercice. نخليو غير les charges اللي خاصين بهذا l'exercice. هذا principe de spécialisation des exercices aussi كيقول لنا les charges et les produits sont rattachés à l'exercice qui les concerne. كندخلوهم غير في l'exercice كندخلوا لي غير les charges ou les produits اللي متعلقين به واللي ما متعلقينش به كيتحيدوا. Donc la partie de la charge qui ne concerne pas l'exercice est traitée comme une créance sur l'exercice suivant. كندير لي l'annulation maintenant on dit l'exercice l'autre, le début de l'exercice. Donc ces charges comptabilisées d'avance couvrent une période se poursuivant sur l'exercice à venir. Il s'agit donc des charges à reporter de l'exercice qui s'achève à l'exercice suivant. غيتربورطاو من هذا l'exercice اللي انا خدام فيه ونديهم l'exercice الاخر ما نحسبهمش هذا l'exercice ونديهم l'exercice الاخر. بحال مثلا الا كان عندي دي شارج des charges qui couvrent une période quelconque ou des marchandises سجلنا la facture ديالها mais la marchandise n'a pas encore réceptionné ou des timbres de poste مازال ما استعملناهمش حتى لو 31/12 ou des timbres fiscaux حتى هما ما استعملناش في لو 31/12 ou des matières fournitures حتى هما ما استعملتهمش وصلت لو 31/12 de l'exercice ils n'ont pas encore utilisé. Donc, l'entreprise doit recenser toutes les charges déjà comptabilisées se rapportant en totalité ou en partie à l'exercice suivant. إما يكون عندي une charge متعلق بإن couvre une période quelconque ولا تكون عندي des charges بحال مثلا قلنا لا مارشانديز سجلنا لا كونت سجلنا لا فاكتور ديالها مي مازال ما توصلناش بلا مارشانديز. لي ماتيري فورنيتير l'achat non stocké de matières et fournitures عندنا دي فورنيتير دو بيرو وصلنا لو 31/12 ولقينا روسنا مازال ما استعملناهمش ولا دي تامبر دو بوست وصلنا لو 31/12 ومازال ما استعملناهمش كيوليو خاصين بالاكزرسيس سويفون. دونك la comptabilisation, je vais l'écriture comment ça se passe l'écriture comptable de la régularisation au 31/12 N on va diviser 34,91 c'est charge constatée d'avance et le montant de la charge hors taxe récupérable et correspond l'exercice suivant. Quand la taxe non récupérable, on s'agit le montant TTC. Quand récupérable, on s'agit le montant hors taxe. Et on va créditer la charge concernée, concernant le compte de charge concerné. C'est compte de charge qui avait fait l'objet d'un débit au cours de l'exercice et montant hors taxe par le même montant. Et le levier, c'est annulation de la charge.
نشوف un exemple, l'exemple numéro 1 au 31/12/2020. L'entreprise Abdoul constate que le loyer d'un local commercial payé le 2/11/2020 couvre la période du 1/11/2020 au 31/4/2021 de 12 000 dirhams. خلصنا 12 000 dirhams ولا درنا لا كونتابيليزاسيون ديال 12 000 dirhams في لو 2/11/2020. مي هاد 12 000 dirhams خاصة بلو موا 11 لو موا 12 de 2020 وخاصة بلو موا 1 ولو موا 2 ولو موا 3 ولو موا 4 ديال 2021. دونك هذيك 4 موا ديال 2021 هي لا شارج كونستاتي دافونس حيت مسجلينها في 2020 وهي ما عندها علاقة ب 2020 هي عندها علاقة ب 2021. Au travail demandé, c'est passer les écritures de régularisation nécessaires au journal de l'entreprise au 31/12/2020. On a la ligne de temps, on a l'exercice commence le 1/1/2020 et achevé غيتحبس في le 31/12/2020. donc ملي غنبغي نحسب le résultat غندخل seulement les charges et les produits qui concernent la période من le 1/1/2020 حتى le 31/12/2020. وعندي l'exercice الاخر غيبدا في le 1/1/2021 وغيسالي في لو 31/12/2021. انا كندير بحال هكا باش ندخل غير لي شارج على حساب لو برانسيب دو سبيسياليزاسيون دي زيكزارسيس. كيقول لي راه غتقسم لافي دو لونتربريز اون اكزارسيس، كل اكزارسيس غيبدا في 1/1 ويسالي في لو 31/12 وتدخل غير لي شارج اي لي برودوي كي كونسيرن هاد لا بيريود. واللي ما عندهم علاقه بهاد لا بيريود غتحيدهم، اللي عندهم ما عندهم علاقه بهاد ليكزارسيس غدير لهم ان انيلاسيون. دونك l'exercice 2020 هو هذا بدا في لو 1/1/2020 وسالا في لو 31/12/2020 و l'exercice 2021 بدا في لو 1/1/2021 وسالا في لو 31/12/2021. والشهور اللي خلص ديال لو لويي عندي لو موا 11 خلصت لو موا 11 خلصت لو موا 12 خلصت لو موا 1 لو موا 2 لو موا 3 ولو موا 4. درنا لهم لا كونتابيليزاسيون في 2020. شهرين اللي عندهم علاقه ب 2020 و4 شهور عندهم علاقه ب 2021. دونك هنا خلصت 12000 خاصني نحيد لو مونطون ديال هاد 4 شهور هي اللي خاصها دير لي انز. هادو هما لا شارج كونستاتي دافونس بوغ 2020. دونك ce calcul à partir la règle par l'application de la méthode de règle de 3 on détermine le montant de 4 mois. dit la règle de 3 s'applique en Suisse c'est 12 000 فيها 6 mois 12000 درهم اللي خلص ديال 6 شهور. donc x c'est pour 4 mois. وكنعرف هاد لا ريغل دو 3 équivalent جداء الوسطين égal جداء كيساوي جداء الطرفين. Le produit des moyens est égal au moyen des extrémités. C'est x fois 6 هذوما الوسطين est égal جداء الطرفين هما 12000 في 4. Donc x ou le montant de 4 mois est égal 12 000 fois 4 divisé par 6. Donc x ou le montant des 4 mois est égal 8000 dirhams. ولا نقسم 12000 على 6 ونبقاو نحسب لو مونطون على 6 تعطيني ديال الشهر ونضربها في 4 ديال 4 شهور. نحسب بغيت نحسب بصباعي وكاك نحسب بغيت نحسب بلا ريغل دو 3 نحسب. المهم نحيد لو مونطون ديال 4 mois. هذا هو لا شارج كونستاتي دافونس. L'écriture comptable au 31/12/2020 on va débiter 34,91 c'est charge constatée d'avance 8000 dirhams ou le montant اللي حسب دابا ديال 4 mois. On va créditer 6131 c'est location charge locative c'est le compte de règlement de loyer compte اللي كنخلصوا به الكراو و location et charge locative 8000 dirhams. Annulation de la charge ou charge constatée d'avance. Et au début de l'exercice suivant, le 1/1/2021, كندير لي كريتير دو كونترباساسيون. الا كانت عندي في ليكزارسيس دوموندي راه كنديرها، ما كانتش عندي ما كنديرهاش. المهم انا خاصني نكون عارف راه او ديبي د ليكزارسيس سويفون كتكون
la réouverture de l'exercice. C'est-à-dire la contrepassation, باش رجعت location charge locative خاص ب 2021. Un débité au 31 ou le 1 2021, un débité 6131 charge locative, c'est le loyer, 8000 dirhams, et on va créditer 34,91, c'est charge constatée d'avance, 8000 dirhams. Contrepassation des charges constatées d'avance. Contrepassation de loyer. Donc, là, le 31/12/2020, درنا l'annulation de loyer. Ou le 1/1/2021, درنا l'écriture de contrepassation. L'exemple numéro 2, l'état des charges constatées d'avance de l'entreprise Abdoul au 31/12/2020 se présente comme suit. La première opération, abonnement annuel, période du 1/9/2020 au 31/8/2021. À une revue technique payée le 2/9/2020 pour 2400 dirhams. Non, on va نحسب l'écriture ou l'inventaire au 31/2020. Donc on a la partie qui concerne 2021. C'est l'abonnement annuel des achats au niveau au cours de l'exercice 2020. On a une partie de 8 mois. Deuxième opération, c'est facture numéro séquence, enregistrée le 27/12/2020. La facture numéro séquence. Et l'achat de marchandises, c'est le 27/12/2020. Mais, le 31/2020, les charges concernées ne sont pas encore réceptionnées. C'est le 31/12/2020. La marchandise ما توصلناش بها دونك لا marchandise ما خدمناش فيها في 2020 غنخدموا بها حتى ل 2021 دونك غتولي ان شارج كونستاتي دافونس وغيتسجل فيه سولمون لو مونطون اور تاكس حيت لا تي في ما عندناش الحق نعتبروه كوم ان شارج كونستاتي دافونس ديفا سي كوليكتي او كونت دو ليتا. Troisième opération, matière et fourniture non stockées. Donc, matière et fourniture non stockées de 1000 dirhams hors taxe, TVA 20%, non consommées au 31/12/2020. شارين دي matière et fourniture ولكن حتى لو 31/12/2020 ومازال ما كونسومي درناش ليها لا كونسوماسيون. دونك ما غتبقاش خاصة بالاكزرسيس 2020 حيت غتكونسوما حتى الاكزرسيس 2021 سجلناها في 2020 ولكن خاصني نحيدها من 2020 ونديها ل 2021 باش تولي محسوبه على 2021. C'est une créance de 2021. 4 c'est timbres fiscaux les timbres fiscaux de 600 dirhams non utilisés au 31/12/2020. شارين دي timbres شاري un timbre شاري les timbres fiscaux. عندنا دي timbres fiscaux de 600 dirhams وصلنا لو 31/12/2020 وما استعملناش في 2020. احنا شارينهم باش نخدموا بهم في 2020 ولكن ما خدمناش بهم 2020 دونك غنخدموا فيهم 2021. Donc sont considérés comme des charges constatées d'avance. Le travail demandé, c'est passer les écritures de régularisation nécessaires au journal de l'entreprise au 31/12/2020. Donc l'écriture comptable au 31/12/2020 pour la première opération, c'est l'abonnement annuel, 34,91, c'est charges constatées d'avance. Le montant se calcule par la règle de 3. X c'est pour 2004. Le montant 2400 c'est pour 12 mois. C'est pour 12 mois. Et X pour 8 mois. Donc c'est X est égal 2400 fois 8 sur 12. Toujours par la règle de 3 quelle que soit la période. Parfois ما تكونش عندي 12 تكون عندي 14 نحيد الا كانت عندي 14 ولا 16 ولا 18 نحيد كاع لا بارتي اللي ما خاصهاش ب 2020 نحيد بلا بارتي اللي خاصه بالاكزرسيس سويفون. الا كانت عندي بار اكزومبل 2400 ريغلي بور ان بيريود دو 15 mois دو 15 mois كنحيد لا بارتي كامله اللي ما خاصهاش ب 2020 كاع هذوك لي موا اللي ما داخلين في 2020 كلشي كندير لهم انيلاسيون كلشي غدير لهم انيلاسيون. البسط المقام غيكون عندنا سي 15
ويت غتكون هذيك لي موا اللي ما خاصين في 2020 خاصين مثلا ب 2021 و 2022 هنا مثلا عندنا 12 موا و موا اللي ما خاصهاش في 2020 غناخد 8 دونك x est égal 1600 dirhams. Donc, le montant, c'est 1600. Et on va créditer, c'est 6141, c'est études de recherche et documentation. On a l'abonnement dans une revue technique. 1600, c'est annulation de la charge ou charge constatée d'avance. Et autre, dans la même date, pour la deuxième opération, c'est on a la marchandise, la facture comptabilisée, n'a pas encore reçu la marchandise. On va débiter charge constatée d'avance, c'est par le montant hors taxe, c'est 10 000 dirhams. Et on va créditer 6111. 6111, c'est achat de marchandises, c'est 10 000 dirhams. Le BL, c'est annulation de la charge ou charge constatée d'avance. Troisième opération dans la même date. On va débiter aussi 34,91, c'est charge constatée d'avance par les matières et fournitures non pas encore utilisées, c'est 1000 dirhams. Et on va créditer 6125, c'est achat non stocké de matières et fournitures de 1000 dirhams. Annulation de la charge, la quatrième opération dans la même date. On va débiter 34,91 de 600 dirhams et on va créditer droit d'enregistrement et timbre, c'est 6167,1. Droit d'enregistrement et timbre, c'est 600 dirhams. Annulation de la charge. Ouvre le 1 2020. C'est-à-dire la contrepassation d'Illich. En 2020, quand les critères de contrepassation demandés, la réouverture de l'exercice suivant, rendir la contrepassation de d'Illich. Les comptabilisations. Les canaux de débit réunis à crédit. Les canaux à crédit réunis au débit. Comme on dit l'exemple, le premier exemple. Donc, la vidéo prochaine, on va traiter la vidéo prochaine, rendirons les produits constatés d'avance. Les produits constatés d'avance.